Friend, ang challenge, iinumin ni Son to. Yan. Tsunami Punch ang tawag dyan. Tsunami Punch. Iinumin ni Son. Pagkatapos ni Son inumin ang Tsunami Punch, tatalon si Raul sa swimming pool nila Cheryl. Okay ba yung Paps? Yan sa malamig na oh. Yan, pakondisyon na to. Bakat pa ang et-et niyan. Paps, lapit na, bakat et-et yan eh. Ayan, gaya. Gaya, pakondisyon na to. Sa kilig-ili. Gili-gili. Kanan. Gila. Oh, lagi mo yan. Sige. Tsunami Punch. Tsunami Punch. Ice from Kilikili. Ano natin mga kapatid? Sasabihin na lang namin kung ano yung mga rekado niyan after. Pero maangas yan. Kaya mo ba ang challenge? Tsunami Punch meets Echaluces Esophagus. Speakless. Ay, speechless. Pwede ba, G? Pwede to, Brad. Pwede raw? Pwede, sir. Pwede, sir. Daya, sir. Sir, sandali. Masakit. Masakit sa paa. Ah. Pag-shot ko to, ipasa mo agad ah. Oh. Lilipad to ah. Simultaneous to. Via Mama, satellite. Ayan. Via Via satellite. satellite. Cut mo muna para Babalik kami ha. 5 minutes break.